pergi dari sini. Hei, gak boleh ada tunawisma yang tidur di... Oh, hai tetangga. Kau kelihatan buruk. Aku juga berharap akulah yang mati, Natalie. Harusnya itu aku. Natalie, butuh kau sebagai ayahnya. Terkadang kuharap ayahlah yang mati. Natalie terakhir terlihat di klub ini. Kelihatannya malammu melelahkan. Waktunya pulang. Kau gak pantas ada di sini. Benar. Para wanita sudah dikirim ke penjara bawah tanah. Waktunya memuat para pria. Oh, mereka masuk. Natalie mungkin ada di penjara itu. Yang artinya, aku bisa ambil itu dan akhiri ini sekarang. Bersumpahlah padaku bahwa kau gak akan mengangkat pistol lagi. Di mana aku? Sesaat aku lagi memberi makan burung di taman. Dan tiba-tiba aku terbangun di sini. Apa ini? Apa ini perdagangan manusia? Lalu kenapa aku ada di sini? Aku nggak berguna bagi siapapun. Tapi organmu berguna. Mereka akan membedahmu dan menjualnya di pasar gelap. Sepotong demi sepotong. Siapa namamu? Walter Smithers. Aku nggak salah apa-apa. Aku cuma memberi makan burung. Apa kau bisa tetap nggak mencolok, Walter? Aku akan selamatkan kau. Bukannya mau menyinggungmu. Tapi kurasa situasimu nggak lebih baik untuk menyelamatkan siapapun dari sini. Di mana mereka menahan para wanita. Hei, kumohon, aku harusnya ada di rumah. Orang tuaku menungguku. Kau harus lepaskan aku. Kau nggak perlu ngapa-ngapain. Kau cuma akan terbunuh. Kalau kalian kurang ajar pada tuan kalian, ya. Hentikan itu sekarang! Aku sudah berusaha memperingati dia. Berani juga. Siapa namamu? Namaku Walter Smithers. Oke, Walter Smithers. Dan kenapa kau di sini? Entahlah, aku cuma lagi memberi makan burung. Memberi makan burung? Ya. Dia cuma pria tua. Kau datang untuk Natalie. Jangan ganggu dia. Dia nggak melakukan apapun. Dan siapa namamu, pemberani? Kau. Namamu siapa ya? 42. Benar, anak pintar. 42. Apa yang kubilang tentang menangis? Dia nggak kasih aku pilihan lain. Kubilang, tanya padaku siapa namaku. Bodoh. Dia akan membunuh orang bodoh itu. Mayat nggak punya nama. Bersumpahlah bahwa kau gak akan membunuh lagi. Gak perlu ada yang mati. Kau culik putriku hari ini. Lepaskan dia dan pria tua itu lalu aku akan pergi. Gak ada yang mati. Budak yang bau whisky murahan berusaha membuat permintaan. Larilah budak. Kembali ke selokan tempat kau berasal. Sebelum kami gorok lehermu. Kumohon, dia cuma membela aku. Ampuni dia. 42 tua, aku belum lupa tentangmu. Kau selanjutnya. Dan kau bukan apa-apa. Kau sama sekali gak berharga. Lihat matanya. Kau benar-benar mau membunuhku ya? Sayang sekali. Kau gak akan bisa. Itu gak perlu. Waktu bosmu Vasily Ivanovsky tahu kau meludah di wajahku, dia sendiri yang akan membunuh. Gimana bisa orang rendahan ini tahu tentang Vasily? Gimana bisa dia tahu tentang Vasily? Itu gak penting. Dia sudah tamat. Kau masih hidup sekarang. Cuma karena janjiku yang kubuat pada istriku. Oh, habisi dia. Bersumpahlah padaku bahwa kau gak akan membunuh lagi. Bersumpahlah. Aku bersumpah, aku gak akan membunuh lagi. Itu tindakan bodoh. Pengecut. Lakukan saja, penakut. Serahkan putriku dan aku akan pergi. Sudah kubilang, kau gak pantas ada di sini. Lihatlah dirimu, sampah daging yang menjijikkan. Kemari, kau. Seenggaknya daging ini masih bisa dijual untuk disetubuhi. Tapi kau
Kau tukang mabuk impoten yang sudah tua. Kami akan membunuhmu, membedahmu, dan menjual organmu. Alex, kumpulkan sisa-sisa kejantananmu yang sudah layu dan hancurkan bajingan ini. Aku nggak suka diperintah kayak begitu. Dan aku nggak peduli. Lakukan apa yang diperintahkan atasanmu. Hancurkan dia. Kalau melawan, akan kutembak kepalamu. Iya. Sudah nggak seangkuh tadi ya. Dengarkan sampah ini. Kesempatan terakhir, serahkan putriku kembali. Bukan kau yang berkuasa di sini, bajingan gak berguna. Kau bukan apa-apa dibandingkan dengan... Dia masih mengoceh terus. Setelah kami membunuhmu, aku akan membunuh pria tua itu dengan menyakitkan. Aku cuma butuh 5 detik untuk membunuh mereka semua. Lalu, aku akan menemukan putrimu waktu dia berteriak kesakitan dan mungkin sedikit keenakan. Lalu aku bertanya, kenapa ini terjadi padanya? Aku akan bilang itu karena ayahnya nggak bisa berhenti mengoceh. Maaf sayang. Aku sudah berusaha. Sudah aku bilang, tanya pada aku siapa namaku. Kau nggak mendengarkan. Tato itu. Nggak mungkin. Maaf, kami tutup pada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi, hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau, jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Kau barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu. Sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia. Dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk
Bunga-bunga kecilnya. Hah, kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kebunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu, Ivan, dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Kau undang istriku ke pesta. Biar dia tahu dirinya, sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara. Biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ah, ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo. Dan aku asistennya. Ini rumahku. Bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu. Akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan. Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson,
Perkenalkan pacarku, Ivan Kaliknov. Keluar kalian, sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya... Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan biarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu. Mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin ku bunuh. Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat. Wanita itu. 1 whisky Macallan 25 polos dan 1 jus stroberi. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan. Orang ini datang entah dari mana. Membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kaliknov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya gak? Ya Tuhan. Ngomong-ngomong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau ku ambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakanku hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu.
Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, cewek. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Ah, tidak. Adikku bercerai dengannya, dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan kelima kunci. Mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya. Joget pecundang, joget, 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 joget. Jangan jadi orang brengsek. Joget, sebaiknya kau diam. Joget, joget. Mulai joget sekarang juga, atau ku tembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu sekarang. Baiklah, tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seks. Aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget. I can't believe we're doing this. You should have let me pick out a better place. I mean, I could have got one set up at the Ritz. No, this is perfect. And if you'd like to fill in your names, I can then marry you here in the Chapel of Aphrodite. Carter, what's your last name? You're getting married and you don't know his last name? Too bad this is a completely fake marriage, because I could get used to that. I understand, sir. You just want to get straight to the honeymoon. I'm glad you understand, sir. Would you? Excellent. Now, if you just walk this way. Stop! Stop the wedding! I finally got here, boss. We're good? Yeah? All right. You got me flowers? You're doing me a favor. It's the least I could do. Trust me, I'm not. You're the one helping me. Waylon! Where are you hiding my cash, bitch? You gambled it all away! Liar! Hey, let go of her! Come on! Well, look who's here. If it isn't the ungrateful fucking brat. I now pronounce you man and wife. You may now kiss your bride. You may now kiss your bride. Sorry. Dude. Yeah. Wait, this birthmark. Who is she? Your birthmark. It's, unusual. Oh, yeah. I always wondered if my birth mom had one like it, if I'd ever find her that way. I was a foster kid. I was found after being hit by a car, and I don't remember anything before that. Is it important to you who my family was? Carter, listen to me. She's the one. I can feel it in my bones. If I agree to do this, you promise you will take your med. If, guess my grandpa take his meds, I'd marry a troll. Gee, thanks. I guess I got lucky. What's this? These are the keys to my home. Sure, home now. And I'll charge whatever you want onto this credit card as long as you keep my grandpa happy. Your grandpa only said we needed to get married. He didn't say we had to live together. If you're going to be my wife, we're going to live together. And when I'm not, what do I do then? Answer that. I'll meet you later today. Mom, grab your things. I'm coming to get you. We're moving out. Can't believe you actually went through with it, boss. Hey, it's just a marriage. And this is a perfect arrangement. No sex, no emotional attachment, no complications. Oh my God, you're bleeding. You should go now. No, come. You need to get out of here. Come, I'm taking you with me. Look, Donnie, your wife is home. You know, there is something useful you could do. Donnie's offered me $3,000 if I give you to him. You can't. You wouldn't. Oh, Mia. You look just as fresh and tasty as ever. So we got a deal? Oh, yeah. Can't wait to unwrap this pretty present. Don't you fucking touch me. Oh, you will do as you're told, you ungrateful fucking brat. Oh, no.
Thank God this is the last time I will ever see you. Mom, we're leaving and we're never coming back, okay? You will do as you're told, or I'll fucking make you. Wait, stop! She's your daughter! I'm calling the fucking cops. Like they're gonna listen to a skank like you. Well, maybe they'll listen to my husband then. You trying to fucking scam me? Wiley! Give my money, now! The bitch is lying. I'll show you. This is Mia's parents' house. I get why she's so desperate to get away from this dumb. I'm Seraph Montclair. Tonight is my 28th birthday. All my life, I truly believed I was the luckiest woman in the world because I had 3 guardian angels who loved me so completely. Honey? Seraph. You look gorgeous. Seraph! Okay, family photo. Everyone smile. That's my husband, Kane Hayes, Client, Rico Doyle. a legend in the courtroom. He is very nice. They call him the devil of the bar. But this so-called devil keeps all of his tenderness just for me. And my best friend and childhood sweetheart, Ethan Cruz. To protect me, he pushed himself to ace every exam and became the youngest detective in the history of the force. And last, but the most vicious of all, my little sister, Lila Montclair. After graduation, she took over the Montclair empire so I could keep chasing my dream in art. Because of her, I never had to face the uglier side of that world. I thought my life would stay this happy forever. But everything fell apart in a way I never could have imagined. No! The murderer was caught on the spot, so I truly thought justice would follow. But then, my husband, Kane Hayes, stepped in to defend my sister's killer and got him acquitted. And my childhood sweetheart destroyed the most crucial piece of evidence. To date, none of Mr. Doyle's DNA has been found on the victim. Therefore, Your Honor, the defense requests that Rico Doyle be found not guilty. The evidence is insufficient. This court hereby declares Rico Doyle not guilty. He is free to go. Screw you, Kane! You're my husband! Lila was your sister too! How dare you defend the man who killed her! Stop. If you don't calm down, they hold you in contempt, you understand? How can I calm down? My husband defended my sister's killer! I'm gonna kill you, Kane! Do you hear me? How could you do this to me? I screamed for answers, but Ethan dragged me out before I could get a single one. And they did all of this for one reason. The killer was Marissa's brother. Let me go! Sarah, enough! Honey, this is a mutual release and non-prosecution agreement. Sign it. Acknowledge Rico Doyle's innocence. This ends now. No charges, no claims, no future accusations. From now on, Lila's death was nothing but an accident. An accident? You saw the autopsy. Lila was stabbed 19 times! 19 times, Kane! Do you have any idea how much she suffered? How terrified she must have been? But you call that an accident? Do you even have a heart? Why are you doing this? What spell did she cast on you to make her protect her family like this? If I had known her brother would kill my sister, I never would have let her into my home as a maid. Stop acting like a child. 3 years ago on that hiking trip, Kane and I fell off of a fucking cliff. If Marissa wasn't there to save us, Kane and I would both be dead. Marissa shattered her arm to save us. Now all she's asking is that we protect the only family that she has. We owe her. You're saying she saved you? Was it you? Did you save us? They're loaded. Maybe they could change my life. Yes, I saved you. I'm the one who saved you. It was me.
That snake lied to you! The first person we saw when me and Kane woke up was Marissa. And now you're trying to stand here and twist the story on us? Ethan and I owe Marissa our lives. And as the woman we cherish, you should stand with us, not against us. Honey, just sign it. Sign it and this all ends. Ethan and I will still treat you like our princess. I'm not signing anything. Her brother killed my sister. He will pay for it. Ma'am, I know how you see me. My brother and I were nothing. Our lives mean nothing to people like you. If someone has to die for your sister, let it be me. Hey, don't do this to yourself. How could you be so cold? How can you just stand there when she's on her knees? Ethan, it's fine. Seraph is a princess. Our lives aren't worth much to people like her. Enough. You will sign. I've already spoken to the top firms in the country. Even if you refuse, no lawyer will ever take your case again. You listen to me. I am Seraph Montclair. I will have justice for my sister's murder. And I will make sure every single one of you regret this. Starting with you, Kane. How could she do that? It's one thing if she hates me, but to hate you, it's too much. Don't touch me. Don't judge Sheriff. It's my wife. Marissa, why don't you just go on home? All right, I'll talk to Kane. Kane, I know you're upset. Yeah, I get it. I really do, but you can't talk to Marissa like that. I mean, she saved our lives, for Christ's sake. Do you think I wanted this case? If she hadn't saved us, I never would have taken it. I lose our sister, too. I know, but we owe Marissa our lives. Once this all blows over, we'll put Seraph right back where she belongs, and we'll treat her like the princess she is. She loves us, Kane. She'll forgive us. Agree to the right thing? I don't know. Okay, but there's no turning back now. Look, what I want you to do is call every law firm in the States and tell them not to touch this case, you understand? Hi, I'm Sarah. Please, you're the last person who can help me stand up to Kane and get justice for my sister's murder. Miss Montclair, I admire your determination. Visiting 100 law firms in LA in 3 days. But you gotta let it go. Your husband has the entire legal system in his pocket. Anybody that takes your case is declaring war on him. We can't risk that. I'll pay you anything you want. Then the Montclair family will. Here, this is just a down payment. I can get you more. Don't bother. Didn't anybody tell you? Your husband locked your account weeks ago and froze it. You can't access a single cent. No, that's not possible. That's my money. It's my family's money. No, you must have heard it wrong. He can't do this to me. He has no right. Security! He can't freeze my accounts. He can't do this to me. No, let me go! Thought she was some princess who ran the show. Look at her now. Just another crazy woman. Without Kane and Ethan, she's nothing. I heard her sister was murdered, and her husband and her best friend did nothing. They even forced her to sign some gag order. That's enough. Seraph, you ready to behave now? Sign it. This is the last time I'm asking nicely. You know I have 100 ways to make you sign. Sign it and we can start over. You'll still be our princess. Or you can keep fighting and don't expect me to stop someone from stepping on you. Funny. The man who once swore no one would ever touch me now tells me to accept being stepped on. Seraph, I promise for the rest of my life, I will protect you. No one will ever hurt you again. Seraph, you're better than this. Make peace with Marissa and everything will go back to the way it was. Ethan, please don't ruin your relationship with Miss Montclair because of me. I know my brother was wrong, but
He's all I have. Please, don't take my brother away from me. Let go. If it makes you feel better, hit me. Do whatever you want with me. As long as you can forgive my brother. After all, some people just die when they should. If I die, I accept it. Mr. Hayes, don't blame Sarah, blame me. I told her to do it. Once I recover, I'll apologize to her. As long as she can forgive my brother. Don't touch me. Calm down, okay? There's people watching. Calm down. You want me to calm down? Seraph is upset. This can't keep going this way. It wasn't supposed to fucking happen like this. Kane, you have to trust me on this. We are so close to finishing this. We are going to hold a press conference and clear Rico's name publicly. Then, when the whole world sees that he's innocent, there's no way she can fight us on this anymore. I know, Seraph. She won't show up. Well, any Montclair in attendance would help. Shame if she doesn't want to come. With her grandfather being so ill. Seraph will be there. Just make sure nothing bad happens during the conference. Seraph, I can't wait to watch you crumble at that press conference. But first, I'll teach you a lesson for hitting me. Bitch. Lila, they won't stop me. Kane may have frozen my bank accounts, but I still have company shares. I'll hire the best lawyer in Europe to help us. I'm sorry, Mrs. Montclair. Your access to your shares has been suspended as well. The board approved an emergency restriction under Mr. Hayes' legal order, and with Miss Lila gone, our stock price has plummeted. Several creditors have already filed lawsuits. Mrs. Montclair, emergency! Debt collectors broke into your family's cemetery. They've destroyed your parents' graves. Dad, this is all my fault. I'm so sorry. Gotta admit, watching Princess Seraph crying like this feels pretty amazing. What the hell are you doing here? Showing you that hitting people have consequences. After all, Kane and Ethan said I could do whatever I want. Okay, this is the consequence you meant? You couldn't tolerate me hitting her, but her brother killing my sister is okay? Destroying my family, ruining my life, all just to protect her? Dad, this is all my fault. If I hadn't begged you to take Kane and Ethan and back then, none of this would have ever happened. I wonder what your parents would have thought. Having daughters like you and Lila. One died, the other's just useless. I guess rot just runs in the family. How dare you humiliate my family? Perfect timing. Miss Montclair, please don't hit me. I was just trying to apologize. Sarah! Mr. Hayes, what do you want? What did you just call me? Sarah, tomorrow you will attend a press conference to apologize to Marissa's brother, Rico, telling everyone he did not kill Lila. It was just a big misunderstanding. Clear his name. And if I don't? Of course, you can refuse, but remember, you're not Lila's only surviving family member. Kane Hayes, I swear to God, if you dare lay a single finger on my grandpa, I swear I will kill you! I'll kill you, do you hear me? Are you even the same person I fell in love with? I don't even recognize you anymore. Sarah, don't cry. I don't want this either. Ethan, if Kane changes his mind, will you still keep your promise? Listen, Seraph. Lila's gone. And Arthur is the only family you have left. I know you want to keep him safe. Ethan Cruz, hear me clearly. If you dare touch my grandpa, I'll drag you to hell with me! Hey, I have treated you like a goddamn princess your entire life. All I ever wanted was for you to stand by my side, and now you're gonna stand there and threaten me? Sarah, you have two options. Either you apologize at the press conference, or we wheel your grandpa out in a hospital bed to apologize for you.
I won't let them drag Grandpa into this. The stress would kill him. Fine. I'll do it. But Kane Hayes, Ethan Cruz, I swear on Lila's death that I will make you pay for every single second that her killer walks free. Don't you dare talk to us like that! Sarah, once this is all over, once our debt is paid, we can go back to the way things were. We'll do whatever you want. You want the moon? We'll bring it down for you. All I want now is a divorce. No. From this day forward, we're done. You pay your debt. I'll avenge my sister. We're on opposite sides now. The look on her face as she dropped the ring. Seraph. Am I losing her? Kane. Don't touch me. Well, someone had to knock that princess attitude out of her eventually, am I right? The fuck, Kane? Are you out of your mind? Why the hell are you hitting me? Don't talk about her like that. We're standing on our parents' grave, for Christ's sake. Seraph, have I really lost you this time? I'm sorry, Mr. and Miss Montclair. I'm gonna make up for this. I'll fix things. I swear it. I'm sorry for any trouble that I caused Mr. Rico Doyle. Ms. Montclair, don't do this. It wasn't you who committed a crime, it was Lila. Yeah. We don't blame your family for this. What did you just say? My sister never committed any crime. How dare you drag her name through the mud? Mrs. Montclair, I understand your grief. But your sister, she was wild. She stalked me, begged me to be her secret lover. When I refused, she went crazy. I feared for my life. Liar! Seraph? I'm sorry. I shouldn't have said that. Miss Montclair, you're saying that Mr. Rico Doyle is completely innocent and has nothing to do with the death of your sister Lila? Be smart. Think about your grandpa. If you want to protect the only family you have left, you will apologize and say that Rico is innocent. Yes. Rico is innocent. Mrs. Montclair, so the rumors are true about your sister Lila's chaotic private life and her alleged 10 abortions. Mrs. Montclair, sources allege Lila died during a hallucination. Is any of that what actually happened? What? Answer us. Are the allegations true? Do you have any comments on her alleged 10 abortions? Mrs. Montclair. Damn right it's true. That hoe was so fucking high she could barely breathe. When I told her to get lost, she went crawling after every dick in the room. She was wasted out of her skull, didn't know up from down, then she hurled herself off the balcony like trash. Ah! Ms. Montclair, are you okay? Mrs. Montclair, answer us. Are these allegations true? Answer us. Are these allegations true? This isn't right. None of this is true. Kane, don't. This press conference, it's not real. I just set the whole thing up. It's all just an act for Rico to see. But all Seraph has to do is apologize. Look, don't let all of her suffering be for nothing. Not so high and mighty are you now, princess. Your husband and childhood sweetheart both on my side now. Ms. Montclair understands she was wrong. When she signs the agreement confirming Rico's innocence, all will be forgiven. And because you love the truth so much, got some for you. The night that Lila died, I held the door open for Rico. And right before she took her last breath, she called out for you, Seraph. You should have heard her calling out for her sister to save her. Maaf, kami tutup ada rapat privat. Ah, tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk.
Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau, jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Kau barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia, dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak. Aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kebunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu, Ivan. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Kau undang istriku ke pesta. Biar dia tahu dirinya, sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara. Biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk.
Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo. Dan aku asistennya. Ini rumahku. Bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu. Akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa! Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin, tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan. Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson. Perkenalkan pacarku, Ivan Kaliknov. Keluar kalian. Sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya... Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh?
Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan membiarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu, mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin ku bunuh. Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat. Wanita itu. 1 whisky Macallan 25 polos dan 1 jus stroberi. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan. Orang ini datang entah dari mana. Membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kalichnov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya gak? Ya Tuhan. Ngomong-ngomong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau ku ambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakanku hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu. Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, cewek. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Tidak. Adikku bercerai dengannya dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan 5 kunci. Mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya. Joget pecundang, joget. Jangan jadi orang brengsek. Sebaiknya kau diam. Joget. Mulai joget sekarang juga, atau ku tembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu sekarang. Baiklah, tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seks. Aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget. I can't believe we're doing this. You should have let me pick out a better place. I mean, I could have got one set up at the Ritz. No, this is perfect. And if you'd like to fill in your names, I can then marry you here in the Chapel of Aphrodite. Carter, what's your last name? You're getting married and you don't know his last name? Too bad this is a completely fake marriage.
Because I could get used to that. I understand, sir. You just want to get straight to the honeymoon. I'm glad you understand, sir. Would you? Excellent. Now, if you just walk this way. Stop! Stop the wedding! I finally got here, boss. We're good? Yeah? All right. You got me flowers? You're doing me a favor. It's the least I could do. Trust me, I'm not. You're the one helping me. Waylon! Where are you hiding my cash, bitch? You gambled it all away! Liar! Hey! Let go of her! Come on! Well, look who's here. If it isn't the ungrateful fucking brat. I now pronounce you man and wife. You may now kiss your bride. You may now kiss your bride. Sorry. Dude. Wait, this birthmark. Who is she? Your birthmark, it's, unusual. Oh, yeah. I always wondered if my birth mom had one like it, if I'd ever find her that way. I was a foster kid. I was found after being hit by a car, and I don't remember anything before that. Is it important to you who my family was? Carter, listen to me. She's the one. I can feel it in my bones. If I agree to do this, you promise you will take your med. If, guess my grandpa take his meds, I'd marry a troll. Gee, thanks. I guess I got lucky. What's this? These are the keys to my home. Sure, home now. And I'll charge whatever you want under this credit card as long as you keep my grandpa happy. Your grandpa only said we needed to get married. He didn't say we had to live together. If you're going to be my wife, we're going to live together. And when I'm not, what do I do then? Answer that. I'll meet you later today. Mom, grab your things. I'm coming to get you. We're moving out. Can't believe you actually went through with it, Mom. Hey, it's just a marriage. And this is a perfect arrangement. No sex, no emotional attachment, no complications. Oh my God, you're bleeding. You should go now. No, come. You need to get out of here. Come, I'm taking you with me. Look, Donnie, your wife is home. You know, there is something useful you could do. Donnie's offered me $3,000 if I give you to him. You can't. You wouldn't. Oh, Mia. You look just as fresh and tasty as ever. So we got a deal? Oh, yeah. Can't wait to unwrap this pretty present. Don't you fucking touch me. You will do as you're told, you ungrateful fucking brat! Oh, no. Thank God this is the last time I will ever see you. Mom, we're leaving and we're never coming back, okay? You will do as you're told or I'll fucking make you. No, Waylon, stop! She's your daughter! I'm calling the fucking cops. Like they're gonna listen to a skank like you. Well, maybe they'll listen to my husband then. You trying to fucking scam me? Waylon! Give me my money, now! The bitch is lying. I'll show you. This is Mia's parents' house. I get why she's so desperate to get away from this doll.